Vamos testar então, Carlos, se vai dar certo. Agora aqui. Pronto. Ai, é... Ok. Espero que você tenha tido boas férias, Carlos. Te retorno agora, né, com a disciplina de literatura norte-americana 2. Num dia em que eu preferi não estar dando aula, porque está chovendo no Crato, então a gente poderia estar aproveitando para ver a chuvinha do Crato, né? Mas vamos lá. Hoje a gente entra no conteúdo, né, da disciplina do Edgar Allan Poe. A gente vai ter mais um encontro só sobre o Poe, especificamente. Hoje a gente vai focar na obra teórica do Poe agora na primeira aula, falando da filosofia da composição. E na segunda aula a gente vai, no segundo momento, a gente vai falar sobre o The Raven, né, mais especificamente. E na semana que vem a gente vai falar sobre os contos do Poe mesmo, o Poe contista, não o Poe da poesia, né? Cadê aqui? Vamos lá. Então, vamos começar. Antes de começar, no entanto, ficou alguma dúvida do conteúdo passado antes das férias? Que durante as férias surgiu alguma dúvida, algum problema para resolver? Não. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vamos começar então o Poe, né? Opa, aqui. So, this morning we're going to take a look into the philosophy of composition by Edgar Allan Poe. It is a very interesting essay. It was published in 1845 in the book The Raven and Other Problems, right? And for me, it's a mark of sorts, right, that we have in literary theory. If you pay attention to it, Poe is saying something very important regarding composition and regarding literature as not something that comes from the spirit and whatever, but as hard work, as a procedure if you look at it, before the 20th century, right? And why this is very important? Because we're going to, if you look into the literary theory, the turning point that we have where literature is considered a procedure, a structural procedure in language, right? In order to create some effect, we're going to have this in the 20th century, in the beginning of the 20th century, with two important movements, the structuralism in France, but also the Russian formalism in 1915, when we have the writing of Art as Procedure by Shklovsky, right? So Poe was saying this a little bit earlier than these two movements, right? And specifically discussing this in the philosophy of composition. And we're going to focus on specifically these three aspects that he's going to say this, but mainly by the emphasis that he applies on the fact that
the writing of the Raven, which is the central theme of the philosophy of composition, was something planned and planned step by step. In other words, it was a rational calculation, a rational procedure made by the writer, right? So this is very important in the philosophy of composition. It is the notion that Poe is acknowledging that literature is something that you have to plan and make choices, and you plan and make choices to reach a very specific goal in your mind, right? Which is this very specific goal? Is to create an effect in the reader. So, and he points out that changing the procedure, changing the steps of the plan, right? You will change the effect, and you will change not which kind of effect you may reach, but you will change also how effective this effect may be or not, right? This is important impose essay, right? That's what he's saying. He's pointing out this in the text, and he does so with a wonderful writing himself, right? When we arrive to reading the essay itself, let me see if I can increase it a little bit. Okay, better. He starts pointing out by two things. First, he shows us that, well, he's not the only one that does it, right? That plans, because he is discussing the note, right? That Charles Dickens commenting. Charles Dickens' note now lying before me, alluding to an examination I once made of the mechanism of Barnaby Rudge, says, by the way, are you aware that Godwin wrote his Caleb Williams backwards? He first involved his hero in a web of difficulties, forming the second volume, and then for the first cast about him, for some mode of accounting, for the first cast about him for some mode of accounting for what had been done. Right? So look, Dickens knows procedures. Godwin knows procedures. I cannot think this the precise mode of procedure on the part of Godwin, and indeed what he himself acknowledges is an altogether in accordance with Dickens' idea. But the author of Caleb Williams was too good an artist not to perceive the advantage derivable from at least a somewhat similar process. Well, if he did not do that, exactly as Dickens says, at least he knew something. He was very good to do something quite close to that, right? And then he says a very important element here. Nothing is more clear than that every plot worth the name must be elaborated to its denouement before anything be attempted with the pen. It is only with the denouement constantly in view that we can give a plot its indispensable air of consequence or causation by making the incidents and especially the tone at all points tend to development of the intention. So look at it. This is a very interesting thing. The philosophy of composition will focus mainly and broadly in the composition of poetry, specifically uh,
regarding the fact and size, right? What he's going to call the length of the poem to achieve the desirable effect in poetry. And he will discuss the difference between poetry and prose in this aspect. But he's not only pointing out an element of poetry here, he's discussing that every plot, so every plot is for every narrative, right? Every story being told has a plot, and every plot must be planned procedurally, structurally, having in mind the denouement. The denouement is a French word for because it is the closing of the story, right? In a way, in a not very good, uh, not very good translation, but how the story is going to end, the point where it is uh, ending. We have a specific term for it in Portuguese in our literary theory. It's called desfecho, right? It is a term used by the formalists, used by in the Russian formalist translations and structuralists translations as well. So the denouement is extremely important to every plot. If you do not know how the story is going to end, what will be the climax of that story, what will happen at the end of that story. If you do not know that, well, it won't be a good story because before you start writing the beginning of how the story is going to begin, how it will develop, you have to know the end of it. And we can go further than what Poe is saying about plot. This is the truth for, I believe we write. Even uh, our scientific texts. So if you do not know how your paper is going to end, what what are your uh, final considerations, what is the development of your thesis on your paper, right? In your paper, you probably will won't be writing a very good paper because you do not know where do you want to go to, right? Where do you need to reach uh, at the end of your writing? So it is a very important element, and it isn't essential in literature. It's a true point, right? And this is something that is important to focus on because this rational procedure, but also this focus on the denouement is especially relevant for Poe, since Poe uh, is very famous, very famous, not horrible, very famous for being an accomplished short stories writer, specifically in two genres, right? And these genres are the horror story and the detective story. And in both these narratives, the denouement plays a specific, intense effect, right? In the detective story, we have the unraveling of the mystery, the murder, and in uh, the unraveling through the investigation, right? The investigative process, and in the horror story, we have the most uh, strong moment of horror, right?
closing the story. So it's very interesting to point it out, comparing with what we're going to see with Poe's own composition, right? And this is also something that he will he points out further, specifically in the Raven as well, because this is a very important element that we have to bear in mind. The Raven is a narrative poem. The Raven tells a story, right? It has a plot. So look, this is a central aspect, right? It is only with the denouement constantly in view that we can give a plot its indispensable air of consequence or causation. By making the incidents and especially the tone at all points tend to development of the intention. But look at it. We can give the writer a plot its indispensable air of consequence. It's not, and this is an important observation. The important observation here is not that the plot doesn't have actually consequences. These consequences is they are created in view of an ending that exists prior to the consequences itself, to what will cause the end. So it is knowing the end that I can create the effect of cause and consequence that will lead to it. But it is an effect because the end in the composition, it should, at least in Poe's view, exist before the. Just a minute. É cafeinado ou descafeinado isso? Ah, então é meu isso. Obrigado. Tá ruim? Tá horrível. Mas obrigado pelo café horrível. So, in composition, the end exists prior to its consequences. But it is knowing it in composition that when we read it as readers, we feel the effect that this is leading to that end. It's a very interesting uh, description of how things work to us. And it highlights the structural aspect. Look. And then he goes regarding what we're going to focus, that is the effect. There is a radical error, I think, in the usual mode of constructing a story. Either history affords a thesis, or one is suggested by an incident of the day, or at best the author sets himself to work in the combination for merely the basis of his narrative, designing generally to fill in with description, dialogue, or authorial comment, whatever crevices of fact or action may from page to page render themselves apparent. It's way to do. I prefer commencing with the consideration of an effect. This is the central aspect. Keeping originality always in view, for he is false to himself who ventures to dispense with so obvious and so easily attainable a source of interest. I say to myself, in the first place, of the inner acts or impressions of which the heart, the intellect, or more generally, the soul is susceptible, what one shall I, on the present occasion, select? Having chosen a novel first, and secondly, a vivid effect, I consider whether it can be
best wrought by incident or tone, whether by ordinary incidents and peculiar tone, or to the converse, or by peculiarity both of incident and tone. Afterward, looking about me, or rather within, for such combinations of event or tone, as shall best aid me in the construction. The descriptions that he's giving, because it's very structural. Poe is saying, well, the right way, in a way, my way of writing. I will, I want to create. And this is something that I want to point out right hand, because it is very interesting, this duality in Poe, right? Because uh, Poe is ahead of its time when he writes laws of composition, because he is discussing literally literature as procedure, right? And so he is before the Russian formalists. But we have to bear in mind that Poe is doing it uh, at the same time that he is quite strongly inserted in a very specific zeitgeist, right? Which is the Romantic era. And Poe is a Romantic writer, right? So the concepts that are embedded in Poe's mind of originality, of beauty, right? They are very, and even the tones, they are very romantic. We're talking about dark Gothic literature, dark romanticism, and we are talking about the uh, obsession of sorts, right? The obsession with originality. So the need of originality, the novel idea, is kind of present in all these parts of the essay. He's going to mention it here. He's going to explain why his meter in the Raven further on. Uh, his meter is not original, but the combination of the meter is original. So it is like he has to reinforce this all the time. So, and this is a very intricate element with Poe. The fact that he's in between romanticism and more modern or more rational structures, because it is why I'm talking about this, because it is not born with romanticism necessarily. This idea that people have that the writer writes from the spirit, right? And he has an inspiration and he writes. But it is in romanticism that this idea is strongly reinforced by the idea of the literary genius who receives the who writes from the feelings, right? And the poem is a burst of feelings being written with passion at the moment, and the poetry is idea is very strongly emphasized in romanticism, this aura regarding the poet as a genius of emotion. And Poe goes completely against it in the philosophy of composition. He's saying, no, it is not through emotions, it's not through geniality, it is not at the moment, at the spur of the moment. No, literature is hard work. Writing is hard work. And it's hard work, hard, hard rational work, hard planning, hard calculation, right? Where this tone and this event will be intertwined or not to create a desired effect in that specific moment in the reading. So this is very important in Poe.
At the same time, some of the romantic elements are very strongly attached to him. And at the other time, some of the romantic mist of geniality is being uh, answered in his text in a very negative way. He's saying, no, this doesn't, this, this is just nonsense, right? This is just nonsense. This is how literature works. So it's very interesting how these things form a complex element in Edgar Allan Poe's uh, theoretical perspective, right? But having that in mind, so if I know the effect I want to create, how this will be done, right? Will I do it by the narrative events, the actions, right? Or what will uh, be said? Em Russian formalism, usando aqui a terminologia do, do formalismo russo, né, do estruturalismo, por exemplo, eu vou criar isso com motivos, né? Motivos sendo aí a ação mais a personagem dentro da história, ou que a gente poderia considerar os incidentes aí, né? O motivo. Eu vou considerar isso pelo tom, né? Da narrativa, e que aí a gente chamaria, dentro do estruturalismo ou do formalismo, a atmosfera, né? O que vai sair daí? Mas this is quite strongly important that these effects they derive from the manipulation of this text, right? This is the text manipulation creates the effect, the desired effect. And this is what I'm talking about. Uh, the idea, the romantic idea, and he's very ironic when he discusses it. I have often thought how interesting a magazine paper might be written by an author who would, that is to say, who could detail step by step the processes by which any of his compositions attain its ultimate point of completion. And he is very not every author could point out. I can. I can. Not everyone can point out, right? I can point step by step. Why such a paper has never been given to the world, I am much at a loss to say. But perhaps the authorial vanity has had more to do with the omission than any one other cause. Most writers, poets in special, prefer having it understood that they compose by a species of fine frenzy, an ecstatic intuition, and would positively shudder at letting the public in the scenes at the elaborate and vacillating crudities of thought, and the true purposes seized only at the last moment, and the innumerable glimpses of idea that arrived not at the maturity of full view, at the full matured fancies discarded in despair as unimaginable at the cautious that just só terminar essa parte at the cautious selections and rejections, at the painful erases and interpolations. In a word, wheels and pinions, the tackle for scene shifting, the step ladders and demon traps, the cock's feathers, the red paint and the black patches, which in 9 cases out of 100 constitute the properties of literary history. So specifically, well, we create, they like the idea that we create from the frenzy in writing, and what we actually are doing is a very
boring process in many aspects. Fala, Carlos. It's just a question. What's the meaning of vacillating? It's very close to Portuguese. Is vacilo? It's not stable, right? I It's understand. vacillating process. It is unstable, the unstable process that you go and you don't go, Okay. right? The moments of doubt, the moments of, right? Uh, and why I mentioned this, I focus in this very specifically because this uh, ideology that the writer who is a genius, that writing is something that comes and is written from one go in a frenzy. It is very romantic, but it is exists even nowadays. Many of many students in the course, I have listened to it already. The idea that it is written from one go, and it is not only in literature. Many people believe that when you write a text, you just write and let it go, like Frozen. Let it go, let it go. I finished writing. And it's not. You have to return to the writing. You have to revise. You have to cut. You have to take things out. You have to add new stuff. You have to read, reread, and write and rewrite. Right, Carlos? This idea with the writer is a genius is for me is very difficult in the beginning understand that because I cannot I go talking Portuguese for make better. Para mim era meio difícil entender essa ideia porque eu achava que isso me distanciava muito tanto do autor como do texto. Eu achava que no começo do curso eu deveria ser um gênio, só gênios conseguem escrever algo e você tem que ser muito acima da média para conseguir escrever alguma coisa. Não que eu acho que qualquer pessoa consegue fazer um material muito bom, se ela não tiver o interesse e a criatividade e não aflorar isso na mente. Mas não é tão absurdamente impossível como parecia ser no começo. Não, não é absurdo e não é assim, né? É isso que é a questão central aqui. Não só a questão do gênio, né? Eu acho que os autores são geniais, mesmo assim. Mesmo os românticos, né? Castro Alves, por exemplo, o Álvaro de Azevedo, eles são geniais. A questão é que se criou e se reforçou durante é, só era possível por meio dessa genialidade e que essa genialidade era atrelada a uma inspiração emocional. E essa vinculação que é muito importante aí pro romantismo e até hoje, né? De que o autor é muito sensível e aí o autor sente coisas e ele coloca no texto, né? Que aí a gente tem outro problema, inclusive, que é achar que todo autor é muito sensível, é muito humano, é uma alma elevada, né? E minha esposa está aqui falando que o Cândido fala isso. E é uma ilusão assim absurda, porque, gente, o Pound era fascista, né? A gente, o Rambo traficava escravos e armas, né? E assim, a poesia do Rambo é maravilhosa, a poesia do Pound é maravilhosa. Eles não eram pessoas maravilhosas, né? Essa confusão de que a alma é sensível. E por que eles não eram pessoas maravilhosas? Porque a poesia, como o Paul está falando aqui, não é só uma coisa do gênio ou da alma, né? Ela é uma criação mesmo, é um artefato elaborado, né?
Eles eram geniais, eles conseguiam manipular a linguagem muito bem, mas é uma manipulação da linguagem, né, para criar um determinado efeito. E eles eram muito bons nisso. Mas cria-se essa ilusão, né? Cria-se essa ilusão de que o Castro Alves escrevia também só, ai, no momento, né? Saiu e depois ele não revisava o poema dele, não, não cortava um trecho aqui, não arrumava um trecho lá, né? Essas ideias de que o poema surge da emoção, né? Elas são ingênuas, né? Elas não são só ingênuas, como elas desconhecem a história da poesia. Se a gente vai para a poesia clássica, dentro da lírica clássica, a gente vai ver que, por exemplo, como funciona a lírica clássica. A lírica clássica tem um manual retórico, de certa forma, né? Um manual poético, por assim dizer, né? Que a gente vai chamar de topoi, os lugares comuns, né, da lírica. Então, eu tenho fórmulas que eu sigo. Então, quando a gente está falando de grandes poetas da lírica clássica como Catulo, né, o Catulo seguia fórmulas que ele tinha que usar de retórica. E isso não era uma coisa assim, nossa, mas que pecado, né? Eu tenho essas fórmulas que todo mundo conhece, eu estou usando essas fórmulas. Não. O que era um conceito de originalidade na lírica clássica era justamente como eu usava essas fórmulas. As fórmulas elas eram comuns mesmo. É um acervo de fórmulas que todo mundo reconhecia. Inclusive, isso é um dos elementos muito importantes do porquê os poetas também estavam inseridos dentro da sociedade. Né? Essas fórmulas não eram uma coisa my precious do Gollum dos poetas. Essas fórmulas poéticas, assim como o manual de retórica, né, eram do domínio dos cidadãos. Né? Mas os poetas se destacavam justamente pelo domínio dessas fórmulas, como eles utilizavam esses lugares comuns, né? E a ideia do romantismo, que está muito atrelada à ideia do da ascensão da burguesia, de indivíduo, né? A importância que se dá à identidade individual com a ascensão burguesa, né? O indivíduo é muito importante. O que eu penso como o Guilherme, né? A pessoa Guilherme, o ser individual Guilherme, começa a ter uma importância muito grande. Isso no romantismo ele é exacerbado, né? A ideia do gênio, a ideia do original, principalmente essa ideia do original, porque só eu posso dar, né, a minha visão. E a minha visão ela é original, ela é pessoal, né? Eu não estou copiando o Camões, né? Ela é minha visão. Sendo que para o Camões não tinha nenhum problema ele estar copiando o Petrarca, né? Porque estar copiando o Petrarca da forma do Camões, adicionando as suas coisas, era uma forma de reconhecer e pertencer à tradição literária. Então essa ideia romântica é uma ideia de ruptura com a tradição, porque eu vou falar de mim, eu vou falar do eu, né? Mas isso se propagou de uma forma meio descontrolada, que criou algumas ilusões assim muito problemáticas na literatura. Que todo poeta é genial e como é que se fala? É, igual aqueles negocinhos que você coloca a moeda, cai a bolinha, né? Então, se a gente tive uma inspiração, caiu o texto, né? Não é. Fala, Carlos. Eu, assim, quando tu tava falando dessa questão de que essa ilusão que os poetas só poderiam escrever o que eles estavam sentindo, me veio na cabeça a questão dos heteronômios de Fernando Pessoa. Sim, Porque se fosse assim, não faria sentido ele criar personagens fictícios para escrever textos, assim. Apesar deles terem características parecidas com eles, mas tinham suas singularidades e particularidades diferentes a Fernando Pessoa. mas o próprio Pessoa tem um poema maravilhoso sobre a composição, né? Que ele está discutindo justamente essa questão do sentimento. Quando ele fala que o poeta é um fingidor,
finge, né, a dor que devera sente, ele está discutindo justamente isso, né. Não é que o poeta está morrendo de amor e aí eu vou lá: "Nossa, né, a minha esposa terminou comigo". Aí eu tô lá, eu tô acabado. É o exemplo. Aí eu tô acabado, sofrendo de amor, aí eu vou lá e vou escrever um poema de amor. Essa é uma ilusão, né, de que a emoção que eu sinto da tristeza, ela está imediatamente colocada no texto. Por que é uma ilusão? Porque primeiro, a minha tristeza e o texto já tem uma distância muito grande, né. Uma coisa é o que eu sinto, a outra coisa é aquilo que eu consigo passar dentro de um texto. Tem uma distância desse sentimento. Eu sempre dou um exemplo para os meus alunos quando eu falo isso de realidade e ficção, que todo mundo fala: "Não, mas, por exemplo, a história", ou, né, um fato histórico, né. Não, gente, o fato histórico ele sempre existe e vai existir. Mas a partir do momento que isso é colocado num papel, a gente já tem uma distância muito grande do fato histórico para o papel. Primeiro, porque o fato histórico aconteceu num determinado momento no tempo, dentro da realidade. O que está no papel não é o fato histórico. O que está no papel é um relato do fato histórico. Então, já tem uma distância enorme aí, né, do que aconteceu na realidade do fato histórico. E outra coisa, o que aconteceu no fato histórico, o que está no relato, ele é o filtro de uma percepção sobre o fato histórico. Eu sempre dou o exemplo de um acidente. Tem um acidente na avenida aqui, né? Tá todo mundo da sala está presente no acidente. A gente relata que aconteceu um acidente, a gente percebe o fato histórico, mas o modo como nós vemos, cada um vai ser diferente. Se eu estou dentro do carro que bateu, se eu estou no carro que bateu na frente, se eu estou na rua como um pedestre. Então, esses momentos todos de percepção já nos dão uma diferente apreensão em relação ao fato histórico. Fora nossa própria composição, né? Se eu sou um grande, sei lá, defensor das leis de trânsito, eu já tenho uma medida própria. Se eu acho que se bateu tem que sair na porrada, eu tenho uma outra percepção já predisposta a interpretar esse fato histórico, né? Então, a gente tem que ter em mente que o que está no papel sempre é um discurso, né? E aí, e isso é muito importante. Se é um discurso, tem uma distância do evento. Se tem uma distância do evento, toda e qualquer emoção voltando para o texto do poeta, toda e qualquer emoção que o poeta sente, ela não é imediatamente colocada no papel, né? Não, ela não está lá coladinha. Então, a tristeza da separação, ou, nossa, eu me apaixonei, ou a minha paixão, ela não está no papel, né? A gente tem uma distância de uma coisa para outra ali. Fala, Carlos. Acho que até porque, Guilherme, eu estava estudando esses dias quando eu fui escrever um texto, né? Que a gente discutindo justamente sobre isso, como um trauma, por exemplo, ou algum evento que gera uma emoção muito forte para alguém, nunca vem um fluxo de consciência organizado e ordenado. Então, às vezes o cara acha que o poeta escreveu assim que aconteceu porque a emoção estava aflorada, sendo que se ele fosse realmente escrever o que estava no papel na mente dele naquele momento, sairia um texto muito bagunçado, né? Ele precisa justamente desses mecanismos para organizar, né, o texto. Tem um texto que a gente vai ver semestre que vem, que é um texto que eu gosto muito, que chama Tradição e Talento Individual do Eliot. E o Eliot está falando justamente isso. Né? O Eliot está sendo mais radical num outro ponto de vista. O que o Eliot está falando é que a literatura é não pessoal, o poema. Né? O poema é não pessoal. Que a experiência do poeta participa disso? Participa, mas muito pouco. Né? E em toda e qualquer emoção sentida pelo poeta, né, ela não é nunca a emoção do momento, ela sempre é uma emoção de recordação, né? Então já tem
outra distância aí, como o próprio Eliot está colocando, já porque quando você vai escrever, já é a recordação daquela emoção e não a emoção em si, né? E aí, para o Eliot, que é um pouco radical nesse sentido de distância, né? Ele já vai falar que o poema mesmo, em fato, tem que não ter nada pessoal. Então, a emoção pode existir na hora da composição, mas no produto final ela tem que ser igual a um catalisador, né? Ela tem que desaparecer. Não pode estar lá, ou a personalidade do poeta não pode estar no poema. Ele é um pouco radical nesse aspecto. Mas isso, de fato, é a emoção da recordação, né? Que é o que o pessoal fala, mas nada afeta. Não, gente, né? Todo escritor é um humano, né? Assim, a gente escreve sobre dor ou sobre amor ou sobre as coisas porque a gente sabe o que isso é ou consegue se relacionar com esses sentimentos e com essas sensações e com essas ações. Então, se a gente não souber o que é minimamente, a gente não consegue escrever. A gente é alienígena, a gente é, sei lá, é, meio sociopata, alguma coisa assim, mas tipo, não, não funciona assim, né? Não é ipsis literis. Mas é justamente isso que é muito legal no Poe. Ele está apontando como isso é uma ilusão. Num momento em que essa ilusão está sendo reforçada, né? É, a rodo, assim. De que, eu tive um sonho, é o Coleridge. O Coleridge ou é o Wordsworth? Acho que é o Coleridge. O Coleridge que escreve Kubla Khan. É. O Coleridge fala que ele teve um sonho e ele acordou e escreveu Kubla Khan, né? Eu tive um sonho, fui lá e acordei e escrevi. Pode ser que o sonho tenha inspirado Kubla Khan de fato, mas eu duvido que ele tenha escrito de um sopro, né? O Mutarelli mesmo fala que ele escreveu o cheiro do ralo, assim, de sopetão, né? Eu acho que tudo bem, escreveu o cheiro do ralo de sopetão, mas tenho certeza que ele revisou depois. Né, né? Eu tenho certeza que o Kubla Khan também foi revisado depois pelo Coleridge. Né? Põe na gaveta, depois revisa, tira umas partes, arruma outra, né? Porque é assim que funciona a escrita, é o que o Paul tá falando, olha, tipo, as coisas são assim. Então, você pode ter até um momento, o escritor pode ter um momento de inspiração que ele vai lá e produz, mas dificilmente esse é o produto final. Né? Muito dificilmente essa é a obra de arte pronta. A obra de arte pronta provavelmente começou com essa inspiração, mas passou por vários reajustes, né? É, até estar ali, de fato, prontinha. Obviamente, a gente tem que lembrar que quem é escritor e poeta, de fato, escreve um monte, né? E aí, mesmo as questões que eles vão... Quem escreve, quanto mais ele escreve e lê, melhor é aquilo. Qualquer porcaria que ele escreve no momento de inspiração, né? Então, tipo, escrevi no momento de inspiração, a pessoa já tem um arcabouço ali de escrita e de leitura que suporta muita coisa sair até ruinzinha ali. Mas dificilmente é o produto final. É muito ilusório a gente achar que é o produto final, né? Vamos lá. Aí é aquilo que eu tava falando da questão da arrogância, né, do Paul. Sim, eu sei que nem todo mundo consegue, mas eu consigo. Que, por que ele escolheu do Raven? E aí a gente chega aqui. Returning then. So, effect, the distance between writer and emotion, literature as procedure, right? Having these elements in mind. How to achieve the effect, the desired effect. And then Paul will point out some very important element that he considers in structure in poetry.
And one of these is extent. What is the length of the poem that we or the work of art that we're going to have to create the desired effect, right? And this is a central aspect of Poe's theory because he's going to use a very interesting uh, unit of measure, right? Which kind of usual, which kind of it is? Is he going to say, well, it has to be 3 pages, 4 pages? No. The unity used by Poe is sitting. It's very funny this. So you have to be able to read the text in one sitting. You have to sit, read the poem or the short story in a whole, right? If you are unable to finish it in this one city, if you have to go to work, if you have to go to do the dishes, if you have to step aside from reading, the unity of effect, and this is quite important, that's what he's going to say, specifically for poetry, to achieve the effect of beauty, the unity of effect is completely lost, right? So this is very important. Let's go to this part. The initial consideration was that of extent. If any literary work is too long to be read at one sitting, we must be content to dispense with the immensely important effect derivable from unity of impression. For if two sittings be required, the affairs of the world interfere, and everything, like totality, is at once destroyed. No poet can afford to dispense with anything that may advance his design. It but remains to be seen whether there is, in extent, any advantage to counterbalance the loss of unity which attends it. Here I say no at once. No, the poem has to have unity of effect for Poe. If it doesn't have unity of effect, it's not creating the desirable effect, right? What we term a long poem, in fact, is, in fact, merely a succession of brief ones. So this is very important because, well, we have a lot of poems. So if Poe is considering the unity of effect, how do we account for the epic poems, right? What happens? Do they not have effects? Are they not very good poems? And Poe is saying no, they are a succession of brief poems. That is to say, of brief poetical effects. It is needless to demonstrate that a poem is such only inasmuch as it intensely excites by elevating the soul. This is what Poe will consider the beauty, right? We're going to see further this aspect. But beauty is the sole province of the poem, which is the most elevating of the soul, right? Which is a very romantic definition of beauty, but we'll go there. Uh, and our intense excitements are, through a psychical necessity, brief. For this reason, at least one half of the Paradise Lost is essentially prose, because prose is not the province of beauty. Prose, and he's going to say, prose is going to work with truth, right? With other provinces, but not beauty specifically, because beauty is the province of the poem. A succession of poetical excitements interspersed inevitably with consequences. So most of the Paradise Lost for Poe is prose, and we have brief moments of poetical effects in this epic, Milton's epic. The whole being deprived through the extremeness of its length
of the vastly important artistic element, totality, or unity of effect. So look at this. And well, there is lost. Probably we can put on the same list, right? The Iliad, the Odyssey, because of its length. So, well, we're dealing with a lot of prose here and some poetical unities, right? And he procedures this. It appears evident then that there is a distinct limit as regards length to all works of literary art. The limit of a single sitting, and that, although in certain classes of prose composition, such as Robinson Crusoe, demanding no unit, so the novel, right? This is what Poe is pointing out. Well, what Robinson Crusoe is. Robinson Crusoe is a novel. The novel doesn't need unity because it's prose, not poetry. But poetry, specifically good poetry, will need for Poe the unity of effect, one strong effect produced in a moment, right? This limit may be advantageously overpassed. It can never properly be overpassed in a poem. So, whereas I can have novels such as Mob Dick, for instance. Mob Dick has 1,000 pages, probably 1900. I don't remember. And books such as The Wheel of Time, first book, for instance, The Eye of the World, like 1,000 pages. It is prose. It works. But when or Dune probably has 1,000 pages as well. Uh, the first book of Dune. So very long books. It works there because they do not need unity of effect. We can read a chapter, go with our lives, then return, read another chapter because we're reading prose, right? But if they were poems, they should be or half prose, as Milton's Paradise Lost, according to Poe, or they should have very strong units, nucleus of units of effects. Like it should be one poem, and then I go and then I read one poem, and all of them with very strong units of effect, which would probably be a very difficult feat to achieve, according to Poe, right? Every part of an epic poem or a very large poem to achieve this unity of effect. So, but in prose, there's no problem. Within this limit, the extent of a poem may be made to bear mathematical relation to its merit. In other words, to the excitement of elevation. Again, in other words, to the degree of the true poetical effect which it is capable of inducing. For it is clear that the brevity must be in direct ratio of the intensity of the intended effect. This with one proviso that a certain degree of duration is absolutely requisite for the production of any effect at all. It is a very interesting discussion that Poe is giving us regarding unity of effect. Well, he's saying we have to have an effect, right? This is all about literature. But poetry specifically has to create a unity of effect. And specifically, poetry is going to discuss about beauty, right? But how to achieve this unity of effect? The reading of a poem, this emotion that we have reading the poem, this effect. We have to have a determined size. It cannot be too long because otherwise this unity
is lost. It has to be brief, but it has to have a certain size. Otherwise, there is no effect at all. If it is too short, we have no effect. If it is too long, we lose the unity of the effect. It's a very interesting element because he's also pointing out, well, it has to have a certain size, and each size of this text will be producing some sort of effect. And how this will be prolonged or not. Look at this. The brevity must be in direct ratio of the intensity of the intended effect for Poe. The shorter size of the poem, the shorter the effect, the long the effect. However, too long and you lose unity of effect, right? Holding in view these considerations, as well as that degree of excitement, which I deem not above the popular, while not below the critical taste, I reach at once what I convinced the proper length of my intended poem, a length about 100 lines. It is, in fact, 108. And look at something that is very important here. What Poe is considering in this paragraph? Poe is pointing out that one, this is a deliberate choice. He thought this through. And he was having in mind not only the effect, not only the structure, no, but the reception as well. And two specific receptions in mind. Not only the critical taste, not only the snobs, the literary critics, not only the elite readers, as we people consider it, right? The people who discuss literature. No, the popular taste. I deemed not above the popular. And this is a very important aspect of Poe. He mentions briefly here, but it is another illusion in literature, right? People believe that, well, the writer, he writes for himself. He writes works of art in the hardest. He doesn't want fame. He doesn't want to be a mass writer, right? He doesn't want to be popular writer. No, it's illusion. Every writer wants to be a bestseller. Everyone, right? The ones who say they do not want to write to be a bestseller, they're lying. They want to have their texts read. Otherwise, they wouldn't publish their texts. Uh, so Paul is saying no. The important length, it should not ever be above the popular, because if it's above the popular, I lose readers, and if I lose readers, what's the point of writing the text, right? But not below the critical taste. So it has to be good. It has to be in the certain size of the effect, right? It has to be good for those who are able to evaluate critically the length. But it has to be good as well. It has to be entertaining and be able to entertain everyone. Otherwise, not good, right? Here. So just continuing because we're going to enter in the definition of beauty, right? So following which kind of impression, which kind of effect we will focus on, I kept steadily in view the design of rendering the work universally appreciable
And this is also another important aspect. Well, I want to everyone to be able to feel and understand what I write. I am not writing for a selected amount of people. No, I want everyone to read and feel and be able to feel the beauty of my poem. I should be carried too far out of my immediate topic were I to demonstrate a point upon which I have repeatedly insisted, in which, with the poetical stands not in the slighted need of demonstration. The point I mean that beauty is the sole legitimate province of the poem. A few words, however, in elucidation of my real meaning, which some of my friends have evinced a disposition to misrepresent. Which is beauty? And this is the important part. Oh, beauty is that pleasure, that which is at once the most intense, the most elevating, and the most pure, is, I believe, found in the contemplation of the beautiful. When indeed men speak of beauty, they mean precisely not a quality, as is supposed, but an effect. They refer, in short, just to that intense and pure elevation of soul, not of intellect or heart, upon which I have commented and which is experienced in consequence of contemplating the beautiful. It's a very interesting definition because it's very complex at the same time. Right? It is obvious in the sense that, well, we all, when we see something beautiful, we feel it. But he is defining that it is an effect produced, not a rational effect, not when we see something and think, wow, that's clever, right? Well thought. No. Or even of heart, passional, guided by emotions. It is more than both. Because intellect and heart, and Poe is going to focus it rather on, are related to prose, whereas beauty, the soul, is related to the poem. Now I designate beauty the province of the poem merely because it's an obvious rule of art. That the effect should be made to spring from direct causes. For instance, just following here. So, beauty, soul, poem, truth, intellect, prose, passion, heart, prose. They are attainable in poetry, but they are far more readily attainable in prose. For Poe. Truth, in fact, demands a precision, and passion a homeliness. The truly passionate will comprehend me, which are absolutely antagonistic to that beauty which I maintain is the excitement or pleasurable elevation of the soul. It by no means follows from anything here said that passion or even truth may not be introduced and even profitably introduced into a poem, for they may serve in elucidation or aid the general effect, as do discords in music. By contrast, but the true artist will always contrive first to tone them into proper subservience to the predominant aim, and secondly, to unveil them as far as possible in that beauty which is the atmosphere and the essence of the poem. In sense, we're going to obviously, when we discuss the Raven, and Poe is aware of it, we will obviously perceive that there are rational discussions as well, right? In the Raven, we have uh, that is the rational discussion of grief, and we have the emotional discussion of grief, the passional aspect of sorrow. What Poe is saying is that they are not the provinces of poetry, or they shouldn't be for the poem to be good.
They are subservient to beauty, right? When they can be the sole province. When you're writing prose, you can focus on truth or beauty, or oh, sorry, or on truth or on passion, right? The heart or the intellect, but not in the poem. And here we have another very romantic aspect of Poe's philosophy of composition. Carlos? Guilherme, só para me anotar aqui, ele disse que tem um elemento que é o antagonismo do beauty. Qual é o passion? Não é necessariamente antagonista, mas ele está dizendo que a província do poema é o belo. E o belo é a elevação da alma. Né? O intelecto e o coração, né, a verdade e a paixão, como ele está dizendo, eles podem estar num poema, mas eles não são a província do poema, ou não deveriam ser. E eles são mais facilmente usados como centrais na prosa. Eles aparecem no poema, obviamente eles aparecem no poema, mas eles são discordantes, eles são notas que discordam da beleza. Entendi. Não são a essência do poema. Não, eles estão lá justamente para compor o belo, para mostrar como uma discórdia daquele efeito do belo, entendeu? Para criar aquele efeito. Mas eles não são um elemento central. E aí aqui isso é muito romântico do Poe, né? O que é o belo, especificamente aqui para ele? Qual é o mais mais forte manifestação do belo? So, regarding then beauty as my province, my next question refers to the tone of its highest manifestation. Qual tom eu vou dar que vai criar um maior efeito de beleza? And our experience has shown that this tone is one of sadness. Então, a tristeza é o tom de maior efeito de beleza. Beauty of whatever kind in its supreme development invariably excites the sensitive soul to tears. Melancholy is thus the most legitimate of all poetical tones. Então, a melancolia é o tom poético de maior legitimação. Porque a tristeza, né, a elevação da alma pelo tom da tristeza, né, provoca as lágrimas e essa sensação é mais próxima da beleza. Mas isso é muito romântico. Isso é muito romanticismo gótico. Né? E aí que é muito interessante. Ou a gente pensar, ou o Poe está muito consciente de qual era o conceito de belo do seu período, e por isso ele usa esse conceito de belo do período dele, né? Muito consciente disso. Olha, melancolia dentro desse meu período aqui de gente louca, né, é o conceito de belo mais forte. Ou ele está preso dentro desse período também, ele não consegue escapar dessa percepção de que a melancolia é o tom mais forte. Mas é muito evidente que isso é um elemento romântico, né? Aqui. Having decided sadness, melancholy to be the tone of the poem, he will talk about more of structure. He will say, well, so I will think of a refrain because the structure is also something that I have to think about. Which kind of refrain I'm going to use? The fact that everyone is using a refrain is already a basic element for us to know that, well, I will use one.
However, look at the fact he's creating a narrative poem in The Raven. And he's discussing specifically uh, the sense of identity in the refrain. I decided here. I considered it, however, with regard to its susceptibility of improvement. I want to improve. And soon saw it to be a primitive condition, the refrain. As commonly used, the refrain or burden not only is limited to lyric verse, but depends for its impression upon the force of monotone, both in sound and thought. The pleasure is deduced solely from the sense of identity, of repetition. I resolved to diversify and so heighten the effect by adhering in general to the monotone of sound, while I continually varied that of thought. That is to say, I determined to produce continuously novel effects by the variation of the application of the refrain itself remaining for the most part unvaried. So it's a very interesting element that he's discussing. Well, I'm going to use a refrain, but the refrain has a problem, which is the repetition of identity and sound. And I believe that the repetition of identity or of content is problematic for my poem because it doesn't create new effects, right? It is the continuation of the same effect. So what is he trying to do? I will use the repetition of sound in the refrain, keeping it for the most part unchanged, but I will mix it with variation of content. So therefore the refrain will have new effects. The very interesting aspect. And then he will arrive in in his word, right? I want only one word as a refrain, which it would be nevermore. But what kind of word would I use as a refrain? The question now arose as to the character of the word. Having made up my mind to a refrain, the division of the poem into stanzas was, of course, a corollary, the refrain forming the close of each stanza, that such a close to have force must be sonorous and susceptible of protracted emphasis, admitted no doubt, and these considerations inevitably led me to the long O as the most sonorous vowel in connection with R as the most producible consonant. Mas olha aqui, isso é muito importante. Né? Eu defini que eu vou ter um refrão, eu defini que esse refrão precisa ter variação de conteúdo, mas além da variação de conteúdo do refrão, então, se vai ter variação de conteúdo, o meu refrão vai ser uma palavra só que vai se repetir ao final do verso. Tá, e como que essa palavra vai ser feita? Ela tem que ser sonora. Então, eu começo sabendo que essa palavra tem que ter um som importante. Então, ele teoricamente, o Paul está dizendo aqui, né, se a gente acredita em tudo que ele está dizendo, que ele começa pela estrutura sonora. Tem que ter O e R, que O é o som melhor que eu quero. Só que não é só o som, não é só um elemento sonoro vazio, né? The sound of the refrain being thus determined, it became necessary to select a word embodying this sound and at the same time, in the fullest possible, keeping with that melancholy, which I had predetermined as the tone of the poem. In such a search, it would have been absolutely impossible to overlook the word nevermore. In fact, it was the very first which presented itself. Tá, eu pensei na estrutura, mas isso é muito importante, né? Eu pensei no som estrutural, mas além do som, eu tenho que ter uma palavra que transmita um significado correlato ao tom geral do poema. Qual que é essa palavra?
nevermore, né? Isso é muito, muito interessante na construção do ensino da filosofia da composição. E a explicação que se dá em consequência disso, né? Eu tenho que ter uma explicação para essa palavra estar aparecendo. Racional, né? Que vá acontecer. Que explicação que vai ter essa repetição dessa palavra? Vai ser a presença de um animal que repete. Pensei no papagaio. Qual que é o problema do papagaio? O papagaio é colorido, né? Não é um poema de pirata. Que animal vai estar relacionado com o tom de melancolia, de tristeza, né? E com a palavra nevermore. Aí aparece a gralha, né? I have opa. I have now gone so far as the conception of the raven, the bird, of you omen, monotonously repeating the word evermore at the conclusion of its stanza, in a poem of melancholy tone and in length of about 100 lines. E aí, outro elemento extremamente romântico do Poe, né? Obrigado. Qual é o tópico do meu tom melancólico? Qual é o tema do meu poema? Qual é o tópico mais melancólico? Morte, o luto. Mas que morte especificamente que vai estar associada com beleza? A morte da mulher bonita, né? E aí você vai em todos, assim, em grande parte dos poemas românticos, a gente tem poema da mulher pálida, da, da tumba e etc, né? Da noiva cadáver, de certa forma, assim, que é uma ideia muito romântica, que é o que o Poe escolhe pro The Raven. Qual que é, na minha opinião, a grande o grande poder do The Raven aí? É que a bela mulher morta, ela não aparece no poema. Né? O que aparece no poema é justamente a falta dessa mulher. Aqui, você falou alguma coisa. É sim, Carlos, é o retrato ovalado. O retrato ovalado é do Poe. Tem também, né? Uma mulher que morre e tudo. É a mesma ideia, né? Esse é um texto muito bom, esse conto. Mas é justamente essa ideia de que isso é um tema comum no romantismo, né? A bela, mas porque é a idealização da mulher, né? Primeiro, a mulher bela já é uma questão idealizada, né? Porque é um belo ideal. Mas dentro do aspecto romântico, a mulher que está morta, ela está muito mais próxima do ideal do que do real. Porque ela não está nem no plano do real mais. Ela não está no plano do material, ela é platônica, literalmente. Qual é o maior amor platônico que você vai ter? De alguém que morreu, né? Porque você está morta, tem outra esfera de existência, se existe tal esfera, né? Tá lá, do outro lado do véu. Então ela é extremamente ideal. E é uma idealização desta beleza macabra em alguns românticos. Tem um poema do Álvares de Azevedo que ele vai falando da palidez da amante, né? Por que ela é pálida? Porque ela tá morta, é um cadáver, é uma, uma coisa assim absurda, mas ele vai falando justamente dessa beleza da morta, né? É,
Mas é uma coisa assim meio bem grotesca do romantismo, essa idealização da mulher morta, que morreu, e não da mulher real. Mas é bem comum no romantismo. E aí ele explica justamente essas escolhas. Né? O, a, criação dos dois efeitos centrais, sorrow and despair. E aí ele vai para o denouement. Here then the poem must be said, may be said to have had its beginning, and at the end where all works are to begin, the first, the climax, the most strong stanza. Prophet, said I, thing of evil, prophet still, if bird or devil, by the heaven that bends above us, by the God we both adore. Tell the soul with sorrow laden, if within the distant Aden it shall clasp a sainted maiden from whom the angels name Lenore. Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore. Quoth the raven, nevermore. So I've written first the climax, right? That's what he's saying. The strongest stanza in his opinion. So all the other stanzas would be less strong because they should be arriving at the climax with an intensity. Had I been able to, in the subsequent composition, to construct more vigorous stanzas, I should without scruple have purposely enfeebled them so as not to interfere with the climacteric effect. It's a, what am I doing? I do not write from passion. I do not write in the moment. I write, this is the strongest stanza. This is the most powerful stanza I can write. So this will be the climax. Oh, I wrote a stanza that is as good as. No, I will make it less effective. So I will have a crescendo, a movement of rising to the climax in the poem. He, the versification, the verse, the quest of originality, right? He doesn't create an original verse, but the organization is, that's what he's saying. I pretend no originality in either the rhythm or meter of the Raven. But the rhythm is trochaic, right? Strong, weak. Ta, tum, né? The latter is octameter acalactic, alternating with heptameter catalactic, repeated in the refrain of the fifth verse and terminating with tetrameter catalactic, less pedantically, the fifth employed, though trochees, consists of a long syllable followed by a short, strong, weak. The first line of the stanza consists of 8 of these feet, 8 feet, the second 7.5 feet, the third of 8, and the fourth of 7.5. The fifth the same, the sixth 3.5. Now each of these lines taken individually has been employed before, and what originality the Raven has is in their combination into stanza. Nothing even remotely approaching this has ever been attempted. The effect of this originality of combination is aided by other unusual and some altogether novel effects arising from an extension of the application of the principles of rhyme and alliteration. Why this is interesting, right? What Poe is giving us. If you read only one stanza of the Raven, uh, maybe you read it and you say, well, no, this is free verse, right? And this is not free verse.
because we're going to see that there is a continuation in the stanzas. The organization of this is not free at all. But there is a variation of meter in rhythm following it. So the chamber, the place, the setting, right? The atmosphere. I made the night tempestuous, first to account for the raven seeking admission, and secondly for the fact of contrast with the physical serenity of the chamber. The raging storm outside, the homely place. Look at how he's pointing out the metaphors as well. I made the bird sit on the bust of Pallas for the effect of contrast between marble, white, and black. It being understood that the bust was absolutely suggested by the bird, and the bust of Pallas being chosen first as most in keeping with the scholarship of the lover, and secondly for the sonoreness of the word Pallas itself. The word Pallas and the fact that he is someone who is a sage, who studies the character, right? All of this has been planned. That is what he is saying at the end here. Sorry, and then we have the denouement in effect, right? Here. The effect of the denouement being thus provided for, I immediately drop the fantastic for a tone of the most profound seriousness. This tone commencing in the stanza directly following the one last quote with a line. From this epoch, the lover no longer jests, no longer says anything, even the fantastic in the raven's demeanor. He speaks of him as grim and gaily guest, gowned, and ominous bird of yore. Look at the fact that he's saying to us. Look at the idea of a movement in the poem. E isso é uma coisa que a gente, vou falar até em português, isso é uma coisa que a gente vai ver, né? O Paul está apontando no Filosofia da Composição esse processo passo a passo do The Raven. Quando a gente lê o poema, a gente observa, no começo do poema, quando o corvo chega, você tem alguns elementos desse fantástico e do sombrio. Mas há uma não seriedade na recepção do eu lírico. Né? Ele brinca com essa ideia, ele acha muito estranho isso, muito fantástico. Mas você vai tendo uma intensificação pela repetição da palavra pelo corvo da seriedade. Por que essa repetição começa leve e vai se intensificando? É justamente para que o clímax tenha essa intensidade e o desfecho já está em mente. Qual que é o desfecho? O desfecho é que ele está lá, lazarento, jogado no chão, todo perdido. Né? É justamente para chegar nessa melancolia e nessa perda total. Então, se você joga só a perda de uma vez, e isso é o que o Paul tá dizendo, se eu só começasse já com tristeza, com tudo absoluto, o que acontece? O efeito de chegar na tristeza pelo poema é menor. Você chega nesse efeito e nesse clímax muito forte justamente pelo contraste com o começo do poema. Quando você começa no poema com aquele tom um pouco jocoso do eu lírico, que vai brincando com o corvo, não sei o que é, né? Essa jocosidade, ela contrasta muito com o final, que ele tá lá todo no chão, perdido, né? E é esse contraste que cria esse efeito mais forte. Né? Isso é muito importante em qualquer narrativa, eu acho, em qualquer obra, né? Conseguir chegar nesses efeitos e
E isso é um elemento até, de certa forma, de ritmo temático, se a gente pode falar algo assim, né. Como o ritmo é sempre um contraste entre forte e fraco, dentro do tema também, se você coloca muita ação ou negativa, né, e depois você coloca uma outra ação negativa, ela é só mais uma dentro do resto. Se você coloca uma variação, né, uma alternância, por exemplo, do jocoso para a perda, aí você tem uma progressão disso que tem um encadeamento de sentido muito forte. E isso é algo que o Paul tá falando aqui, né. Tem uma tacada contra os transcendentalistas, mas a gente vai ignorar isso agora. Eh, eu acho que é isso o central do Filosofia da Composição. Alguma dúvida, Carlos? Comentário? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Vamos fazer um intervalo agora, a gente retorna umas 10 e pouco, 10:10, Tá, beleza? beleza. Que aí a gente continua. Deixa Tá. eu Até já. até daqui a pouco.